Namaskar students. Today's topic is the poem Murchaya Phul by Mahadevi Verma. Murchaya Phul by Mahadevi Verma. कवि परिचय। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की एक महान कवयित्री और एक सुविख्यात लेखिका थी। इनको हिंदी की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्रियों में से एक माना जाता है। महादेवी वर्मा को हिंदी साहित्य में छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और सुमित्रानंद पंत के साथ महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है और ये एक महान कवयित्री होने के साथ साथ हिंदी साहित्य जगत में एक बेहतरीन गद्य लेखिका के रूप में भी जानी जाती है। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा था। इनको आधुनिक मेराफी कहा गया है क्योंकि इनकी कविताओं में एक प्रेमी से दूर होने का कष्ट एवं इसके विरह और पीड़ा को बेहद भावात्मक रूप से वर्णित किया गया है। श्रीमती महादेवी वर्मा रहस्यवादी കാവ്യധാരയിലെ സർവശ്രേഷ്ഠ കവയിത്രിയാണ്. അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ പ്രിയതമനായി കണക്കാക്കി ആ പ്രിയതമന്റെ വിരഹത്തിൽ പിടയുന്ന പ്രേമികയുടെ രൂപത്തിൽ കവയിത്രി സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വിരഹവേദനയുടെ ഗായികയായ മഹാദേവി വർമ്മ ആധുനിക യുഗത്തിലെ മീര എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അവർ അനുവാചകരുടെ മനസ്സിൽ വേദനയുടെ അനുഭൂതി നിറയ്ക്കുന്നു. ഛായാവാദിന്റെയും രഹസ്യവാദിന്റെയും എല്ലാ പ്രവണതകളും അവരുടെ കവിതയിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. आपकी कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्ण, प्रथम आयाम, अग्निरेखा। गद्य साहित्य, रेखा चित्र, अतीत की चलचित्र तथा स्मृति की रेखाएं, संस्मरण, पद के साथी और मेरा परिवार और संस्मरण, चुने हुए फाशनों का संकलन, संफाशन और निबंध, श्रृंखला की कड़ियाँ, विवेचनात्मक गद्य, साहित्यकार की अवस्था तथा अन्य निबंध, संकल्पिता और ललित निबंध, क्षणदा और कहानियाँ, गिल्लू, संस्मरण, रेखाचित्र और निबंधों का संग्रह, हिमालय। प्रमुख सम्मान महादेवी वर्मा जी को उनकी यामा काव्य संकलन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सुशोभित किया गया। अपने इस कविता में कवयित्री ने एक मुरझाए फूल का प्रतीकात्मक वर्णन करके जीवन की नश्वरता की ओर संकेत किया है। इस स्वार्थमय संसार में हमारा आदर और सम्मान तब तक बना रहता है जब तक हमारे पास शक्ति, संपत्ति और सौंदर्य है। यही इस कविता का आशय है। വാടിയ പൂവ് എന്ന ഈ കവിതയിൽ കവയിത്രി ഒരു വാടിയ പൂവിനെ പ്രതീകാത്മകമായി വർണ്ണിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ നശ്വരതയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ഈ സ്വാർത്ഥത നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് നമുക്ക് ശക്തിയും സമ്പത്തും സൗന്ദര്യവും ഉള്ളിടത്തോളം മാത്രമേ നമ്മളുടെ ആദരവ് നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ എന്ന സത്യമാണ് കവയിത്രി ഇതിലൂടെ പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിലെ മഹാകവി ശ്രീ കുമാരനാശാൻ എഴുതിയ ഹാ പുഷ്പമേ അധിക തുങ്ക പദത്തിലെത്രയോ ക്ഷോഭിച്ചിരുന്നു രാജ്ഞിയ കണക്കെ നീ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന വീണപ്പൂവ് എന്ന കവിതയുടെ സമാനമായി ഹിന്ദിയിൽ ഉള്ള കവിതയാണ് മുർച്ചായ ഫൂൽ. മുർച്ചായ ഫൂൽ written by महादेवी वर्मा. धा कली के रूप शैशव में अहोसो के सुमन, मुस्कुराता धा खिलाती अंक में तुझको पवन, खिल गया जब पूर्ण तो मंजुल सुकोमल पुष्पवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराते लगे आने फ्रमा. मुरझाया फूल by Mahadevi Verma. The first stanza. धा कली के रूप में शैशव में आहोसो के सुमन, मुस्कुराता धा खिलाती अंक में तुझको पवन. धा कली के रूप शैशव में अहोसो के सुमन, अहोसो के सुमन
ഹേ വാടിയ പുഷ്പമേ ദാ കലയ്ക്കിയ റൂപ് ശൈശവമേ, നീയും ശൈശവത്തിൽ മുട്ടിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നു. മുസ്കുരാത്ത ധാ ഖിലാത്തി അംഖുമേ തുച്ഛ്കോ പവൻ. അപ്പോൾ കാറ്റ് നിന്നെ മടിയിലേറ്റി സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും കളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. धा खली के रूप शैशव में अहो सूखे सुमन, मुस्कुराता धा खिलाती अंग में तुझको पवन. ഹേ വാടിയ പുഷ്പമേ, നീ ശൈശവത്തിൽ ഒരു മുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിന്നെ മടിയിലേറ്റി ചിരിപ്പിക്കുകയും കളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കാറ്റ്. खिल गया जब पूर्ण तो मंजुलस कोमल पुष्पवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराते लगे आने फ्रमा. खिल गया जब पूर्ण तो मंजुलस कोमल पुष्पवर. ഹേ സുന്ദരിയായ കോമളയായ ശ്രേഷ്ഠ പുഷ്പമേ, ഖിൽ ഗയാ ജബ് പൂർണ്ണതോ, നീ പൂർണ്ണമായ രൂപത്തിൽ വിടർന്നപ്പോൾ. ലുബ്ധ് മധു കി ഹേതു മണ്ഡരാത്തെ ലഗി ആനെ ഫ്രമർ, തേൻ കുടിക്കാനുള്ള കൊതിയാൽ നിനക്ക് ചുറ്റും വട്ടമിട്ടു പറന്നു വണ്ട്. खिल गया जब पूर्ण तो मंजुल सुकोमल पुष्पवर, लुब्ध मधु के हेतु मंडराते लगे आने फ्रमर. ഹേ സുന്ദരിയായ കോമളയായ ശ്രേഷ്ഠ പുഷ്പമേ, നീ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ വിടർന്നപ്പോൾ തേൻ കുടിക്കാനുള്ള കൊതിയാൽ നിനക്ക് ചുറ്റും വട്ടമിട്ടു പറന്നു വണ്ടുകൾ. यहाँ मुरझाए फूल को संबोधन कर कवयित्री कहती है कि हे सूखे सुमन, शैशव में तूफी कली का रूप में था, तब पवन तुझे अपनी गोद में लेकर खुश करता था. जब तो पूर्ण रूप से विकसित होकर कोमल सुंदर और मृदुल पुष्प बना, मधु और मकरंद से भरा पूरा हो गया, तब मधु तथा मकरंद के लालची भ्रमर तुझ पर मंडराते लगे. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.